ऑर्डर पे पॉइंट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस पे काफ़ी बहस हुई है और मैं ये समझता हूँ कि यकीनन हमारे यहाँ ये सारे मसले मसाइल जिसका किसी न किसी हवाले से बात हुई यहाँ पे वो अपनी जगह सही, लेकिन जनाब स्पीकर जिस मुल्क में जिस माशरे में पॉलिटिकल इस्तेकाम न हो वो माशरे वहाँ पे उनके रहने वाले अमन व अमान से लेके ज़रूरियात ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल तक हर एक मसले से दो चार होंगे। मैं जनाब स्पीकर आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ। यकीनन मैं तो कहता हूँ कि बलूचिस्तान की असम्बली इसकी एक हिस्ट्री रही है इस पूरे मुल्क में, ख़ासकर जिस भी सूबे में मजलूम के खिलाफ कोई कदम उठाया गया हो तो बलूचिस्तान असम्बली और बलूचिस्तान के सियासी लोग सब पे अव्वल के किरदार में खड़े हो के उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं पिछले 2-3 दिनों से कोशिश कर रहा था सेक्रेटरी असम्बली के ज़रिए से कि मैं एक करारदाद लाऊं, टेबल करूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की जमानत देने के बाद अली वजीर को क्यों रिहा नहीं किया जाता है। ऐसी कौन सी गुनाह है खुदा न खस्ता जो इनसे सरजद हो के वो ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान पे खुदा न खस्ता किसी मनफी तरीके से पढ़ रही हो। काफ़ी दफ़ा इधर से उधर उधर से इधर मालूमात करके लेकिन आखिर में मुझे ही कहा गया कि ये फ़िलहाल टेबल नहीं हो सकता। वो एक मुंतखब एमएनए है जनाब स्पीकर, वो एक हल्के के नुमाइंदा है, वो एक मुकद्दस ऐवान के नुमाइंदे है। और दूसरी बात ये जनाब स्पीकर, अगर हम इस तरह से आवाज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे तो इसके जो इस वक्त की सूरत हाल जिससे हम दो चार है वो हमारे सामने है। आप अली वजीर एमएनए को पाबंद सलासल बना के उसको अपने हल्के और अपने अवाम के लिए आवाज़ उठाने के हक से महरूम करोगे। आज आपके बलूचिस्तान में हम हालात तो देख रहे हैं, यकीनन शायद हमें से किसी की एक कोशिश होगी कि किसी के लिए दुआ पढ़ के कि किसी के हक में बात करके थोड़े बहुत हम किसी के यहाँ करीब हो जाएंगे, लेकिन जनाब स्पीकर हमें संजीदा इस पे सोचना चाहिए। जब आपके बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट, मैं तो आज सोच रहा था कि मेरे भाई सना बलोच सबसे पहले उठ के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के अगवा पे बात करेंगे जो अगवा नमा गिरफ्तारी हुई है। मैं तो सोच रहा था कि आज हफीज बलोच जो खुजदार से स्टूडेंट अगवा हुआ है उस पर बात होगी। गुनाहगार है अदालतों में सामने लाए, गुनाहगार है उसको अदालतों से सजाएं दिलवाए। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूं जनाब स्पीकर, इस कर्ब से हम गुजर चुके हैं। ये अगवा नमा गिरफ्तारियां 6-6 महीने हम सह चुके हैं और उसके बाद हमें उसकी लाशें मिली हैं। तो इस तरह के बच्चे आपके जो इस्लामाबाद में कायद आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, जो MA MSc MPhil PhD के स्टूडेंट हो, उस पे अपने वालिदैन अपने घर वाले नाज व नखरे करते हो, जबकि उसको इस तरह अगवा करके कभी 4 महीने के बाद किसी को छोड़ दिया जाए, टार्चर करके किसी की लाश फेंकी जाए, तो मैं पूछना चाहता हूं तो फिर आप क्या तवक्को रख सकते हो। मैं कहता हूं कि आज आप अगर संजीदगी से इन मामलात को देख लेते होते तो आज आपके यहाँ ऐसे वाकयात होते ही नहीं जिस तरह के वाकयात हम पंजगूर में देख रहे, जिस तरह के वाकयात हम नोशकी में देख रहे, या जिस तरह के वाकयात से आपका पश्तून बेल्ट अभी गुजरने जा रहा है। हमें कहा गया हमारे इलाकों पे एक जंग मुसलत हुई, पहले ये जंग जहाद के नाम पे थी, फिर वो वारलॉर्ड्स करार दिए गए, फिर उसके खिलाफ एक और तहरीक आई, फिर उसको दहशतगर्द करार दिया गया। आज उन्हीं लोगों के जरिए से आज के अखबार में एक स्टेटमेंट है कि जिस TTP को हम दुश्मन नंबर 1 समझते हैं, वो दावा करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के साथ हमारी TTA के जरिए से मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को भूल बैठे हैं, हम सानिया 8 अगस्त के वाकयात को भूल बैठे हैं, हम इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे गुलाब जैसे भाई बच्चे जो इस तरह के वाकयात के नजर हुए हैं, हम उसको भूल बैठे।
اور اسی طرح آج آپ کے پورے ملک میں آپ کے اینکرز پرسنز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. محسن بیگ سے لے کے آپ کے کراچی میں متین اطہر کو قتل کیا گیا. آپ کے خواتین یہاں پہ میرے بھائی مبین بھائی نے بات کی, مسکان کی. آپ جا کے غریدہ فاروقی کی حال پوچھے, آپ آسمہ شیرازی کی حال پوچھے. یعنی جو صورتحال ہم اپنے ارد گرد ماحول میں خواتین سے لے کے بچی سے لے کے, میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں جو بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کے کیس ہم دیکھ رہے اس ملک میں, شاید دنیا کے بھی برابر ہو, اس سے بھی ہم آگے ہو, دنیا سے بھی ہم آگے ہو. تو ایسی صورتحال میں جناب اسپیکر, جب آپ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, قرارداد لانے کی اجازت نہیں دیں گے, اور ابھی پچھلے 8 دنوں سے یہ دھرنا کراچی میں بیٹھا ہے, ضمانت پہ ضمانت, جس کیس میں بھی علی وزیر کا ضمانت ہوتا ہے اگلے دن کوئی دوسرا کیس ڈال دیتا ہے. ان ایک مہینے کے ساتھ جب آپ کا یہ روایہ, اور ایک ایسا شخص جس کے خاندان نے دہشت گردی کے ہاتھوں 18 سے 20 جنازے اٹھائے ہو, ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دہشت گرد اس ریاست کے دشمن ہے یا دہشت گردی کے خلاف شہادتیں اور قربانیاں دینے والے ریاست کے خدا نخواستہ دشمن ہیں. دہشت گردی کے شکار لوگ ریاست کے ہاتھوں, حکومت کے ہاتھوں رو رہے ہیں. یعنی وہ علی وزیر جو MNA ہے, جس نے خود اپنے خاندان کے 18 سے 20 جنازے اٹھائے, ہمارے ایوان سے لے کے کہیں پہ بھی اس کے لیے کوئی آواز ہم نہیں دیکھ رہے. حفیظ بلوچ جیسے بھائی کے لیے ہم کوئی آواز نہیں دیکھ رہے. ہمارے یونیورسٹی کے بچوں کے لیے ہم کوئی آواز اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. تو آپ ہمیں بتا دیں, یہ حکومت, یہ ایوان سال 1.5 شاید اس میں ہم رہے, اور اس ملک کے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وقت مکمل بھی کریں گے یا نہیں, لیکن کم از کم ہماری اس ایوان سے ایسی آوازیں مظلوموں کے حق میں ضرور اٹھنی چاہیے کہ کل ہم پبلک میں جائیں گے کہ کوئی ہمیں ملامت نہ ٹھہرائے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو بھجوایا تھا, مظلوموں کی آواز بن کر کے, جو لوگ زیر ہے اس کے لیے آواز اٹھا کے آپ بات کریں گے. لیکن یہاں پہ تو میں کہتا ہوں کہ میں کیا کہوں اس پر. تو جناب اسپیکر, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی وزیر کے لیے قرارداد کو کیوں ہمیں اجازت نہیں. میرے خیال سے کارروائی کی طرف آتے ہیں, جب آپ پھر قرارداد لائیں گے تب اس پر پھر جو ہے تو قرارداد کی آپ کی رولنگ دے دیں کہ ہم قرارداد لائیں گے, اور آپ نہ, اس کے لیے تو رولنگ کی ضرورت نہیں, وہ تو آپ خود لا سکتے ہیں نا قرارداد. سیکرٹری اسمبلی کے اس جمع کرا دیں, میں کرا دوں.